netizen yang ngetek tolong diundang nih. Ada Asif Ali, ini dari India. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sama Arkash. Arkash ini adalah seorang konten kreator begitu ya. Yang kemarin sempat ketika cerita tentang Ali ini viral, mencari-cari Ali, akhirnya ya terus mendampingi. Tinggal di rumah kamu sekarang ya? Iya. Tinggal. Oke, jadi cerita Ali ini adalah warga negara India yang sempat kerja di Arab Saudi, kemudian berkenalan dengan seorang gadis Indonesia melalui grup WhatsApp gitu ya, yang isinya memang orang-orang India, Turki, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, something like that. Bangladesh, ada Indonesia juga begitu ya. Terus ya kemudian saling jatuh cinta begitu ya. Terus ada sering kirim-kirim, dari Ali ini mengaku sering kirim uang pulsa gitu ya, mengirim beberapa uang ke Nisa, dan ada perjanjian di situ untuk sepakat untuk menikah, sehingga itu yang membuat Ali datang ke Indonesia. Tapi begitu sampai di Indonesia ternyata Nisa justru menolak untuk menikah, dan bahkan keluarganya juga menolak untuk menikah. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, kemarin Nisa juga sempat diwawancara begitu ya, dan ini ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Nisa dan kita mau tanya langsung ke Ali. Ini Mas Arkash, tolong diterjemahkan. Benarkah bahwa pada awal perkenalan Ali ini sempat mengaku bahwa ia adalah perempuan kepada Nisa? वीरे, जब भी उससे बात हुई थी तुमने ये कहा था कि तुम उसी से शादी करोगे। हाँ, उसने खुद वादा किया हमसे, एक नहीं 1000 बार उसने कहा शादी करेंगे। Iya benar. Dia pernah berjanji untuk nikah. Bukan berjanji untuk nikah. Bahwa dia ngakunya dia itu kan di WhatsApp. Dia bilang, dia nggak bilang bahwa dia laki-laki, tapi dia perempuan. कल वो WhatsApp पे वो वीडियो नहीं थी जो क्लैरिफिकेशन उसने कहा था कि जब तुम पहली बार बात कर रहे थे तुमने कहा था कि मैं एक लड़की हूँ, वो वाली। झूठ, वो अपने घर वालों के दबाव में झूठ बोल रही। Enggak, dia bilang bohong. Dia bilang bohong. Jadi dari awal sudah tahu. Sudah tahu ini lelaki namanya Ali. Ya, Ali. Okay, dan mereka mulai उसने पहले हमें मैसेज किया WhatsApp पर। Oke, pertama yang kata dia message-nya dari Nisa, bukan dia. Justru Nisa yang WhatsApp ke Ali begitu ya. Pertama. Oke, benarkah bahwa Nisa itu sudah beberapa kali menolak ketika Ali mau menikahi, tapi Ali selalu mengancam ingin mencelakai dirinya sendiri? वीरे, कुछ ऐसा हुआ था कि उसने कहा है कि मैंने हर बार अली को कहा मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, और अली हमेशा हाथ काटने की, खुदकुशी करने की कोशिश करता। उसने सऊदी अरब से हमको जबरदस्ती इंडिया भेजा। अगर ऐसा था तो उसने क्यों किया ये सब? मैं अपना वीजा कैंसिल करके मेरे ऊपर बैन लग गया सऊदी अरब में, तो ऐसा क्यों? Kata dia kalau dia udah nolak, kenapa dia suruh aku, dia kan kerja di Saudi, pergi dari Saudi ke India dan datang ke Indonesia. Gara-gara dia mau pergi ke Saudi, dia udah ban dari negaranya, dia gak boleh masuk. Soalnya dia udah tanda tangan kontrak kerja di sana, dan dia karena mau pulang, dia harus batalkan kontrak dengan Arab Saudi. Dan itu karena penalti dia hampir 3.000 rial, dan kena ban itu maybe bisa 10 tahun, 5 tahun tidak boleh atau bekerja lagi di Arab Saudi. Masuk negara aja gak boleh. Masuk negara? Pun gak boleh. Masuk negara Arab Saudi? Iya. Itu, baik. Oh, jadi dia kalau memang menolak, kenapa dia disuruh datang ke Indonesia? Kata gitu? dia sudah ribuan kali bilang dia mau nikah, dan kalau kamu sayang benar-benar ke aku, datang ke rumah. Oh, itu menurut Nisa berkata seperti itu. Gitu. Nisa kemarin di dalam press conference dia di dalam wawancara gitu ya, dia mengatakan bahwa dia meminta Ali datang itu bukan untuk menikah, tetapi untuk mengembalikan secara langsung uang yang pernah diberikan Ali kepada Nisa. Betulkah seperti itu? वीरे, उसने कहा है कि तुम्हें उसने इंडोनेशिया इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें वो पैसे दे सके यहाँ आके। मैं जितने पैसे वो हमें देते उससे कई गुना ज्यादा लगा के मैं इंडोनेशिया आया हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत थी यहाँ आने की? Kata dia kalau Nisa mengaku 9 juta kan, dia datang dari pergi ke Saudi ke India ke sini, beli tiket hampir berapa jutaan untuk ambil 9 juta. मैंने उसको क्या कहा, 1 साल हमको सऊदी अरब में काम करने दो, उसके बाद हम शादी करेंगे, लेकिन उसने नहीं रुकने दिया. Karena dia udah lama kerja di Saudi kan, pertama belajar gajinya sedikit banget, sekarang udah pintar, dia gajinya udah hampir 6.000 rial sebulan. Terus dia bilang kan, Nisa, kasih aku 1 tahun, saya kerja di sini, saya ngumpul banyak uang, dan nanti kayak saya ke sana biar kita bisa senang. So dia bilang nggak boleh. Kalau kamu mau setelah 1 tahun berarti saya sudah nikah sama orang lain. Oh, jadi ada ultimatum gitu ya dari Nisa
memaksa supaya Ali segera datang ke Indonesia. Jadi menurut Ali memang tidak benar apa yang diucapkan oleh Nisa bahwa Nisa sudah beberapa kali menolak. Kemarin saya pun lihat klarifikasi, saya kaget karena saya bawa nama saya untuk mengakui dia benar kan. Saya kaget, saya langsung masuk bawa dia ke tanya semua. Karena apapun terjadi nanti saya juga kena kan. Iya, terus? Saya minta HP-nya, terus saya mulai baca semua chat. Oke. Oke, habis ini saat dia datang dari India kan, dia hapus hampir semua chat karena dalamnya ada video-video mereka yang gak sopan, dan karena imigrasi India pun cek HP-nya, dan sini pun mereka mau cek, oh kamu mau kemana, mau ketemu siapa, so mereka hampir bisa cek HP juga. So dia takut, dia hapus semua chat. Terus saya jelaskan dia semua, Nisa klarifikasi gini, dia bilang kasih saya 5 menit, 10 menit. Dia masuk kamar, dia backup semua data. So saya cek semua video, saya baca semua chat. Jadi, dan satu pun chat gak ada tanpa kata ayang. Oh, sayang di mana? Sayang lagi feature apa? WhatsApp. Ada picture. Tapi dia gak mau buka di sosial media, kata dia nanti jatuh nama dia, dan dia karena pengen mau nikah sama dia, so dia gak mau rusakkan nama dia. Oke, baik. Boleh tanya ke Ali, apa yang paling membuat dia sedih? Selain bahwa ketika dia datang Nisa ternyata tidak mengakui. बेटे तुम्हें कौन सी चीज़ ने इतना दुख दिया कि तुम यहाँ पे आए और उसने मना कर दिया, उससे ज़्यादा किस चीज़ ने दुख दिया तुम्हें? भाई मैं निशा के लिए काम, घर, अपनी फैमिली सब छोड़ के इधर आया, फिर भी उन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर उनको शादी नहीं करना था तो हमें क्यों बुलाया इंडोनेशिया? Kata dia untuk yang bikin saya lebih sakit itu untuk Nisa saya tinggalkan kerja, keluarga, negara, dan sampai sekarang pun mereka gak mengerti kalau saya udah lakukan hal ini semua. Tetap dia masih berharap. Saya sudah jelaskan ribuan kali, sini ada ribuan cewek yang mau sama kamu, udah pindah. Terus dia bilang kalau mau sama yang lain banyak di India, di sini saya mau yang cuma itu. Ini paling menyakitkan karena dia udah berkorban banyak begitu ya. Iya. Apa sih yang istimewa dari Nisa? Oke, ini karena saya sudah tanya berapa kali. Dia bilang sifat dia yang saya paling suka, dia jujur, dia gak pernah bohong, terus dia tertutup, dan ya ini sampai. Oke. Setelah kan dia bilang yang dia suka adalah dia jujur, dia tidak pernah bohong, dia tertutup. Tapi begitu dia datang ke Indonesia, dia kan melihat hal yang berbeda. Apa tanggapannya? Kata dia itu bukan kata, bisa saya bilang dia sekarang mabuk cinta. Dia gak lihat itu semua. Jadi dia merasa bahwa itu bukan Nisa? Itu Nisa tapi bukan kata-kata Nisa. Jadi kata-kata siapa? Keluarganya? Iya. Oke, dia sempat cerita bahwa tetangga-tetangganya sempat menghubungi, begitu ya, atau kerabat jauhnya sempat menghubungi untuk dia tidak pulang dulu karena sebetulnya Nisa masih cinta, betul? Ya, itu kata-kata mereka sampaikan dari Nisa, dan itu semua chat dia masih simpan. Mereka tetangga-tetangga semua, keluarga jauh-jauh semua. Kok bisa dapat nomornya dia? Kan kemarin nomor sampai ada di Bojo dan berapa warga di sana ada kan. Saya pun dapat dari polisi langsung dari Bojo kan. So mereka udah viral nomor juga. So, jadi memang mereka tahu karena dari polisi informasinya dari ketika pas di kantor polisi. Polisi kan ambil nomor karena dia foreigner, harus tahu mereka nomornya dan dia pergi ke mana, tujuan apa. Itu di Indonesia. Jadi memang tetangga-tetangga itu tahu nomornya dia. Dan mereka setiap kali sampaikan kata. Kemarin hampir dia bilang, "Bang, besok saya pulang ya." Terus besok bangun katanya, "Oh, ada message lagi tetangganya katanya Nisa sayang banget sama aku." Jadi dia masih berharap. Berharap setiap hari gini berubah-berubah. Kadang dia merasa sakit, pengen mau pulang. Terus ada dapat message lagi dari sana. Sekarang kan kemarin Nisa sudah mengutarakan dari sisi dia, begitu ya. Dia sudah tahu. Udah. Apa yang ingin dia sampaikan ke Nisa? विनय कल तुमने वो देख ली थी क्लैरिफिकेशन निशा की, अभी तुम क्या कहना चाहते हो निशा को? उसने कल जो वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पे, उसमें कुछ बात सही है, बाकी उसने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका, वल्लाह. Kata dia kemarin yang klarifikasi dari sana ada yang kata-kata benar juga. Menurut gak tahu yang mana benar ya. Tapi dia bilang tetap saya berusaha untuk tunggu dia.
Kata-kata yang mana yang benar? कौन से लफ्ज उसके जो ठीक हैं? बस जो जैसे पैसे भेजने के लिए और जो कुछ बात वो कह रही है थोड़े सच हैं लेकिन ज्यादातर झूठ. Tentang uang, dia ngobrol, dan yang lain-lain sedikit tapi lebih banyak kata dia bukan yang benar. Kamu masih cinta sama Nisa? Itu अभी भी उससे प्यार करते हो? या कसम. Lihat ke layar. मैं Bilang ke Nisa, ngomong ke Nisa. वो देख लो निशा देख रही है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कैमरे में देख के. बोलो इसको. हाँ, कैमरे को बोलो. मैं उसके लिए 2 कंट्री छोड़ के आया निशा के लिए और मैं यहाँ अभी भी हूँ सिर्फ निशा के लिए. मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी शादी करो. मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि हम साथ रहें और निशा भी हमसे शादी करना चाहती है. मैं अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ इंडोनेशिया में सिर्फ उसके लिए बस. तुम ट्रांसलेट करो. Kata dia saya udah tinggalkan 2 negara untuk dia dan datang ke negara ketiga. Dan saya tahu, saya yakin dia sayang banget sama aku. Dan saya cuma mau sampaikan ke orang tuanya, kita saling sayang. So biarkan kita bahagia sama-samanya. अगर उसको हमसे प्यार नहीं था तो वो अपना घर छोड़कर क्यों गई? Oh ya, ini pun ada dia cerita sebelum dia datang 2 hari. Nisanya udah kabur dari rumah untuk mau ketemu dia. Sama dia. Tapi dia udah terlambat sedikit karena dia pesan tiket mau bikin surat-surat untuk datang ke sini. Tiketnya dia 3 hari terlambat 4 hari kan. Tapi dia udah pergi, udah kabur dari rumah jemputnya di bandara. Jadi tapi ada ketahuan sama keluarganya gitu. Iya, itu dia balik sendiri karena dia uangnya yang dia udah kirim udah habis. Uangnya dia bilang udah habis. Dia bilang tunggu aja saya kirim lagi. Tapi karena dia udah di India gak bisa kirim uang. Terus gimana dia udah pulang. Oke. Jadi Ali tetap percaya bahwa Nisa memang sebenarnya suka dan sayang, mereka saling menyayangi, hanya memang keluarganya yang butuh diyakinkan gitu. Dan dia mengatakan bahwa ini kesungguhannya, sudah meninggalkan 2 negara. Ya, negara tempatnya bekerja sampai dia kemungkinan di ban 10 tahun nggak boleh masuk lagi bekerja di sana, dan negara kelahirannya begitu ya. Tapi dia masih bisa pulang ke India kan? Masih bisa ya. Dia udah ada tiketnya. Oh, udah ada tiketnya. Pergi balik kan kalau orang luar mau datang harus ada tiket pergi balik. Baik, oke. Baik, Ali, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Mudah-mudahan orang tuanya mendengar dan melihat kesungguhan kamu. Terima kasih juga sudah mendampingi. Thank you so much.